নমস্কার, 24 ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি কুনাল। আরো একটা স্বাধীনতা দিবস। 68টা বছর পার করে স্বাধীনতাও প্রায় বুড়ো হয়ে গেল বলা যেতে পারে। কিন্তু এতগুলো দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছু উত্তর এখনো অজানা রয়ে গিয়েছে। একটা নাম, সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের ইতিহাসে এমন একটা নাম এক সময়, অর্থাৎ 1945 সালে যে মানুষটার মৃত্যু হয়েছিল বলে ঘোষণা করেছিল তৎকালীন সরকার, তারপর থেকে তিনি কোথায় গেলেন, কোথায় ছিলেন, তা আজও এক রহস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পতনের পর রাশিয়ায় কিছুদিন কাটিয়ে নেতাজি কি দেশে ফিরেছিলেন? ফৈজাবাদের গুমনামি বাবা ওরফে ভগবানজি কি সুভাষচন্দ্র বোস? এমনও বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। ফৈজাবাদের রাম ভবন, রহস্যে ঘেরা এই বাড়িটিতেই কি জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়েছিলেন নেতাজি? ভগবানজি ওরফে গুমনামি বাবার ছদ্ম পরিচয়। গুমনামি বাবার ইংরেজি ও বাংলা হাতের লেখা পরীক্ষা করে হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট বি লাল দাবি করছেন এ লেখা সুভাষচন্দ্র বোস ছাড়া অন্য কারোর নয়। কোনো কিছু পড়ার সময় মার্জিনের সাদা অংশে লেখার অভ্যাস ছিল নেতাজির। গুমনামি বাবাও ঠিক তেমনিই করতেন। ये ओपिनियन जो मैंने दी, ये जो मेरे से साबित हो सका कि सेम राइटर है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ফৈজাবাদের অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি এলাকায় থাকতেন ভগবানজি। বাড়িটির অবস্থান এমন ছিল যে প্রয়োজনে সেখান থেকে পালানো যেত খুব সহজে। ভগবানজির ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছিল নানা রকম মানচিত্র। একজন সাধুর এসব ম্যাপের কি দরকার ছিল? मैंने जब देखा कि ये आसाम के पास, बर्मा के पास से कहीं इंटर करते हुए इसमें एरो का निशान बनता चलता है उस लाइन से, और ये आकर के उत्तर प्रदेश इधर से आकर के और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से होता हुआ और ये फिर हिमालयन रेंज की ओर, तिब्बत की ओर बढ़ करके हिमालयन रेंज पे जाकर के पाकिस्तान से होता हुआ फिर ये अफगानिस्तान से फिर रूस से चाइना से फिर वो आपके साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम होता हुआ ये पूरा नक्शा। হাতে গোনা যে কয়েকজনের সঙ্গে ভগবানজির দেখা হতো তাদের মধ্যে দুজন ডাক্তার, প্রিয়ব্রত ব্যানার্জি ও তাঁর স্ত্রী রীতা ব্যানার্জি। माँ हमारी रो रही थी तो एकदम से उन्होंने पलंग पे बैठे हुए थे और माँ हमारी नीचे बैठी थी। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर कहा, देखो कहीं मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूँ। मैंने कहा, बाबा राग करेছেন? तो उन्होंने कहा, राग गुस्सा कैसे मैं कर सकता हूँ? माँ रहते हुए माँ नहीं कह सकते हैं। जिसको अपना देश कहने का अधिकार नहीं है, वो कभी क्या किसी पर गुस्सा कर सकता? ভগবানজির দাঁতের ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট কিন্তু বলতে পারেনি তিনিই নেতাজি। হায়দ্রাবাদের ল্যাবরেটরি উপযুক্ত নমুনার অভাবে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। কলকাতার ল্যাবরেটরির রিপোর্ট ছিল নেগেটিভ। নেতাজি গবেষকদের অনেকেরই দাবি জাপানের পতনের পর তিনি চলে গিয়েছিলেন রাশিয়ায়। ফৈজাবাদের গুমনামি বাবাই যদি নেতাজি হন, তাহলে রাশিয়া থেকে কোন পথে, কিভাবে তিনি দেশে ফিরেছিলেন? স্বাধীন ভারতে পা রেখেও কেন আমৃত্যু অন্তরালে রয়ে গেলেন তিনি? ব্যুরো রিপোর্ট, 24 ঘন্টা। আপনারা জানেন যে ভারতের সাহায্য নিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তিনি এগিয়ে আসছিলেন দিল্লির উদ্দেশ্যে স্বাধীন করার জন্য দেশ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হওয়ার পর তাকে ফিরে যেতে হয়, তার আজাদিন বাহিনী ফিরে যায়। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেদিন যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ পরবর্তী সময় আমরা যদি দেখি যে ক্লেমেন্ট অ্যাটলি, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যখন দেশে আসেন, তখন ফণীভূষণ চক্রবর্তী, তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনারা তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জিতে গিয়েছিলেন, তাহলে কেন ফিরে গেলেন? অ্যাটলি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন only for সুভাষচন্দ্র বোস। অর্থাৎ যে স্পার্কের কথা সেদিন তিনি বলেছিলেন, যে ভারতীয় সৈন্য এবং গোটা দেশ জুড়ে যে আগুন, ব্রিটিশ বিরোধী আগুন সেই সময় তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা যথেষ্ট ছিল ব্রিটিশের সমাপ্তির জন্য। অর্থাৎ এত বড় স্ট্রাকচারের একটি মানুষ, সেই মানুষটি কোথায় গেলেন তারপর 1945 সালের 18 আগস্ট, যদি তার মৃত্যু নাই হয়ে থাকে? এই প্রশ্নই গোটা দেশ এই মুহূর্তে জানতে চায়। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জানতে চাই সেই প্রশ্নের উত্তর। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন আজকে আলোচনায়, আমরা প্রথমেই আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন পূরবী রায়, নেতাজি গবেষক, আপনাকে স্বাগত। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন চন্দ্র বোস আর নেতাজির পরিবারের সদস্য, স্বাগত চন্দ্রদা স্টুডিওতে আসার জন্য। এবং দিল্লি থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অনুজধরকে আমরা অনেকেই চিনি, ইন্ডিয়াস বিগেস্ট কভার আপ। তার রিসেন্ট যে বই 2 বছর আগেই বেরিয়েছিল এবং গোটা দেশ জুড়ে আলোড়ন তৈরি করেছে। আমি প্রথমেই পূরবীদি আপনার কাছে যাব, যে গোটা দেশ এই বিষয়টা এখনো পর্যন্ত প্রায় কনফার্ম যে মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট আমরা জানি যখন টেবল হলো পার্লামেন্টে, তারপর এই বিষয়টা সামনে এলো যে 1945 সালে 18 আগস্ট তাই হতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং রেনকোজির সেই অ্যাশ সেটা নেতাজির নয়।
তারপর নেতাজি কোথায় গেলেন? কেননা 1945 সালের 18ই অগস্ট যেটা বলা হয়েছিল তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা, খবরটা রটেছিল কিন্তু 23শে অগস্টের পরে, এবং খবরটাকে রটনা করেছিল বেসরকারি কাগজ, একটা জাপানি কাগজ দোমেই, এবং শেষমেশ যেটা দেখতে পাওয়া যায় যে সেখানে লেখা ছিল যে শুধুমাত্র ভারতীয়দের জন্য জানাবেন। তো সেখান থেকেই জায়গাটা বুঝতে পারা গিয়েছিল, এবং কর্নেল ফিগেস, the then intelligence officer of British High Commission in Tokyo, উনি নোট দিয়েছিলেন যে ইটস এ ডিসেপশন প্ল্যান। একেবারেই ওর মধ্যে কোনো নেই, প্রতারণামূলক একটা তৈরি হয়েছিল, অর্থাৎ রাশিয়া পালিয়ে যাওয়ার জন্য এটা একটা ছক। এগুলো সমস্ত ছিল। কিন্তু ফিগেস কি করলেন, এই যে প্রতারণামূলক বা ডিসেপশন প্ল্যানের যে রিপোর্ট দিল তার দুজন ভেরি ক্লোজ ডেভিস অ্যান্ড ফেনে, উনি সেই রিপোর্টটাকে সরিয়ে দিলেন। সেই রিপোর্টটাকে সরিয়ে দিয়ে উনি অন্যান্য সব বিভিন্ন সাক্ষী জোগাড় করে হি মেড আ সেকেন্ড রিপোর্ট। এবং আমি যখন ইংল্যান্ডে যাই তখন আমাদের হিউট হয়, যখন দেখলেন বললেন আমি তোমাকে দুটো রিপোর্টই দিয়ে দিচ্ছি, ডোন্ট টেল এনিবডি, তুমি দেখো দিস ইজ দ্য অরিজিনাল রিপোর্ট যেখানে রয়েছে ডিসেপশন প্ল্যান, ইন অর্ডার টু হাইড ইট ফিগেস ডিড দিস ব্লান্ডার। তো সুতরাং তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এর মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা কারচুপি চলছে। আচ্ছা, আমি সেক্ষেত্রে জানতে চাইবো, আপনি যখন, আমি জানি আপনি বহুদিন রাশিয়াতে আপনি পড়াশোনা করেছেন, সে সময় ঠিক গুরুত্বপূর্ণ পার্টটা কোন পয়েন্টটা পেলেন যেখানে নেতাজি রাশিয়াতে পৌঁছেছিলেন এই খবরটা? অবশ্যই তার কারণ হচ্ছে প্রথম থেকে, আমি বলতে চাই না ভীষণ সময় কম যাব না, কিন্তু হিস্টোরিক্যালি দেখতে গেলে সিন্স 1924 অনওয়ার্ডস রাশিয়া তাকে দেখাশুনো করছে। তার যে যাওয়াটা সেটাও কিন্তু লার্কিন, who was a member of the Gadar party, হচ্ছে আচ্ছার সিং চেনা, নিরঞ্জন তালিব, আমাদের আকবর মিয়া, যত কমিউনিস্ট, অজয় ঘোষ, ডাঙ্গে, these are the people who organized his escape। যেখান থেকে যাই হয়ে থাকুক এরা ছিলেন। সুতরাং এসকেপের জায়গাটা হচ্ছে কীর্তি কিষাণ পার্টি অ্যান্ড কমিউনিস্ট পার্টি, অ্যালং উইথ দিস আরও অন্যান্য ছিল। আর এখানে আমি একটা মেনশন করছি যে টাকাটা দিয়েছিলেন আমাদের প্রাক্তন ডিফেন্স মিনিস্টার বলদেব সিং। আমি আপনার কাছে আরো ডিটেইলে আসবো। অনুজ ধর এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দিল্লি থেকে। अनुज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड आवर बंगाली कन्वर्सेशन। अनुज, जो आपसे पूछना चाहेंगे कि একদম যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যেটা গোটা দেশ জানতে চায়, একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে নেতাজি তিনি কি দেশে ছিলেন স্বাধীনতার পর 1956 সালের পর? गुमनामी बाबा की नेताजी। अनुज, आपकी जो सेकंड बुक आया था उसमें आप गुमनामी बाबा के बारे में बताए थे, थोड़े हमें भी बताएं, देश भी जानना चाहते हैं कि नेताजी के थे वो, क्या प्रमाण मिल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नेताजी के प्रकरण में एक बहुत अच्छी बात जो हुई है अभी, वो ये कि पिछले 10-12 साल में हमें बहुत सा मटेरियल हमको मिल चुका है, बहुत से डॉक्यूमेंट, बहुत से कागज और बहुत से ऐसे तथ्य जो आज से, ऐसे आप मान सकते हैं कि सन 70 में और 80 के दशक में कई बातें जिनको हम बिल्कुल छोड़ देते थे, आज उनके फेवर में हमको सबूत मिल रहे हैं। तो इन सारे सबूतों को हम जब हम सब परखते हैं, उनको देखते हैं, तो एक चीज़ बिल्कुल साफ हमारे सामने आती है कि नेताजी को क्या हुआ, उसके बारे में आपको सिर्फ 3 थ्योरियां हैं, उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर उनको हुआ क्या। कोई चौथी थ्योरी नहीं है। वो 3 थ्योरियां क्या है कि एक तो उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया, ये लोग बोलते हैं। दूसरा कि साहब वो रूस में थे, रूस में लोग कहते हैं उनको मार दिया गया। और तीसरा थ्योरी जो गुमनामी बाबा और जो भगवंत जी का स्टोरी है वो निकल के आ रहा है। मेरा मानना है, मैं ऑफकोर्स सिर्फ पिछली बुक से नहीं, मैं 2001 में मैं जर्नलिज्म में आया था और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे ही साउथ ब्लॉक है, यहाँ पे सारे आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं लोगों ने सब छुपा करके। मुझे 2001 के आसपास एक बहुत बड़े आदमी से मेरा कांटेक्ट हुआ जो सरकार के अंदर था। वहां से पहली बार मुझे हिंट लगा कि भारत सरकार को इस बात का मालूम है कि नेताजी कभी डेथ नहीं हुई, वो रूस चले गए थे और उसके बाद में वो भारत में थे। तो वहां से मेरा जो प्रकरण शुरू हुआ है, वहां से जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है और मैंने सारे वो तार जोड़े, और ये तार की शुरुआत हो रही है कि पहली बार डॉक्टर आरसी मजूमदार ने खोस्ता कमीशन के सामने भगवंत जी का इनडायरेक्ट उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद वहाँ इंक्वायरियां हुई, जर्नलिस्ट वहाँ पे जो थे उस जमाने में 85 में फैजाबाद में और यूपी में, उन्होंने इंक्वायरियां करी, उन लोगों ने कुछ डिसीजन निकाला। आज आपके सामने आपको मोटी मोटी 3 बातें बोलूंगा। आपने अभी दिखाया भी था कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। देखिए, आप दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, लंदन में, कहीं भी चले जाइए आप, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का रिपोर्ट किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एविडेंस माना जाता है। साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी किसी और की हैंडराइटिंग में 2 भाषाओं में 30 साल तक लिख ले, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपने डीएनए टेस्ट की बात की थी, मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, मैंने मुखर्जी कमीशन को बहुत क्लोजली फॉलो किया था।
आपको याद होगा कि जस्टिस मुखर्जी का 2010 में एक बयान सामने आया था अमलान कुसुम घोष की डॉक्यूमेंट्री के दौरान, उनके मुंह से निकल गया था, गलती से रिकॉर्ड हो गया था। उन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास है कि ये आदमी सुभाष बोस थे। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग कमीशन को फॉलो कर रहे थे, हमको ये खबर लगी थी कि मुखर्जी कमीशन को फोन आया था हैदराबाद की लैब से कि डीएनए मैच कर गया है, लेकिन जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कुछ और लिखा हुआ था। तो ये डीएनए में कुछ घपलेबाजी हुई है। आप मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने होम मिनिस्ट्री के बारे में अच्छा नहीं लिखा। उन्होंने बोला कि सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है। जब सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है तो उसी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को हम विश्वास हम लोग क्यों माने? तो दूसरा ये, तीसरा, ऐसे बहुत से लोग हैं और खासकर बंगाल की जनता को उनको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। हम लोग तो दिल्ली के लोग हैं, हमें तो फिर भी उनका नाम नहीं मालूम था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे। आप लोगों ने जैसे बादल बिनोय दिनेश का नाम सुना होगा, दिनेश गुप्ता के खानदान के लोग उनसे मिलने जाया करते थे। बहुत का नाम दे रहा हूं मैं, आपके लीला राय का नाम ले सकता हूं, पवित्र मोहन राय थे जो आईएनए सीक्रेट सर्विस में थे। मतलब ऐसे एक नहीं अनेकों लोग थे जिनके ऊपर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते, उनका आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। लीला राय की आज उनका चित्र लगा हुआ है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं थी। अगर लीला राय उनसे मिलकर के आती हैं और वो कन्विंस हो जाती हैं कि ये आदमी सुभाष बाबू हैं, मेरी जरूरत क्या और आपकी जरूरत क्या बोलने के लिए। तो एक आदमी इतने 30 साल तक भारत में रहे छुप करके, उसको मिलने के लिए चुपचाप से आइए। অনুজ একদম ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, আমি আপনার কাছে অবশ্যই আবারও आपके पास आएंगे, কারণ এখানে একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেটা উঠে আসছে, যদি নেতাজি ভারতে থাকতেন তাহলে তিনি সামনে এলেন না কেন? আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানার আছে, অনেক প্রশ্ন আমরা জানতে চাই। আমরা ফিরবো, আমি চন্দ্রদার কাছে ফিরতে হবে। চন্দ্র বোস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, একটা বিরতি নিতেই হচ্ছে, বিরতির পর ফিরে আসছি। আপনারা সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা।